Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Wa akhraja aidan, dan Abu Nu'aim juga meriwayatkan, an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sungguhnya Ibnu Umar sami'a, ia mendengar, rajulan, seorang laki-laki, yaqulu, yang ia berkata, aina zahiduna, mana orang-orang yang tidak cinta, fid dunya, kepada dunia, ar-raghibuna, dan lebih cinta, fil akhirat, kepada akhirat. Fa'arahu, maka Ibnu Umar memperlihatkan kepada orang tersebut, qabran Nabi sallallahu alaihi wasallam, kuburnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa Abi Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma, dan kuburnya Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma. Faqala, kemudian Sayyidina Ibnu Umar mengatakan, an haula'i, mengenai mereka, tas'alu, kamu bertanya, kada seperti ini, fil khiyati, dalam kitab Ahilyah. Wa raja, dan telah meriwayatkan Ibnu Abi Dunya an Abi Arokah, dari Abi Arokah, yaqulu, Abi Arokah mengatakan, shallaitu, aku salat, ma'a Aliin radhiyallahu anhu, bersama Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, salat al-fajri, pada salat subuh. Falang mangtaqala, maka ketika beliau pindah, an yaminihi, ke arah kanan beliau, maka beliau menetap, ka'anna alaihi, seakan-akan pada diri beliau, ka'abatan, ada suatu kesedihan, hatta idza kanatis samsu, sampai ketika posisi matahari, ala haitil masjidi, lebih tinggi daripada tembok masjid, qaida rumhin, dalam arti tinggi matahari tersebut seukuran satu tombak, shalah, maka beliau salat rakaataini, 2 rakaat, summa qalaba, kemudian beliau membalik yadahu, tangan beliau. Faqala, kemudian Sayyidina Ali mengatakan, wallahi, demi Allah, laqad ra'aitu, sungguh aku telah melihat, ashab Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fama ara al-yauma, maka pada hari ini aku tidak melihat syai'an, seseorang, yusbihum, yang sama dengan mereka, laqad kanu, sungguh adanya mereka, yusbihuna, masuk pada waktu pagi, sufran, dalam keadaan menahan lapar, atau tubuh mereka menguning karena menahan lapar, su'san, dalam keadaan rambut mereka kusut, gubran, dalam keadaan berdebu, baina a'yunihim, di antara kedua mata mereka, ka'amsali rukabil mi'zah, seperti lutut-lutut kambing, dalam arti bekas sujud yang ada di dahi. Qad batu, mereka telah bermaram, lillahi, untuk Allah, sujud, dalam keadaan sujud, wa qiyaman, dan berdiri, yatluna, mereka membaca, kitaballahi, kitabnya Allah, yatarawahuna, mereka beristirahat, baina jibahihim, antara dahi mereka, wa aqdamihim, dan kaki mereka, dalam arti ketika mereka sujud itu istirahat dari berdiri, dan ketika berdiri berarti mereka istirahat dari sujud. Faida asbahu, jika mereka masuk waktu pagi, fadzakarullaha, maka mereka mengingat Allah, madu, tubuh mereka mengayun, kama yamidu sajaru, sebagaimana mengayunnya pohon, fi yaumir rihi, pada hari angin, wa hamalat, dan bercucuran, ayunuhum, mata mereka, hatta tabulla, sehingga mata mereka membasahi, thiyabahum, baju-baju mereka. Wallahi, demi Allah, laka annal qauma, sungguh seakan-akan kaum pada hari ini, batu, mereka bermalam, ghafilina, dalam keadaan lalai, summa nahadu, kemudian Sayyidina Ali bangun, famaru'ya, maka Sayyidina Ali tidak dilihat, ba'da dzalika, setelah itu, muftarran, tersenyum, yathaku, tertawa, hatta qatalahu, sehingga membunuh beliau Ibnu Muljamin, Abdurrahman ibnu Muljam, aduwullahi, musuhnya Allah, al-fasiku, yang fasik, kada seperti ini, fil bidayah, di dalam kitab Al-Bidayah, wa akhrajahu, dan telah meriwayatkan hadis tersebut, aidan juga Abu Nu'aimin, Imam Abu Nu'aim, fil khilyah, dalam kitab Khilyah, wad-Dinauriyu, dan ad-Dinauriyu, wal Askariyu, dan Imam Askari, wa Ibnu Asakir, dan Imam Ibnu Asakir, kama fil Kangzi, sebagaimana dalam kitab Kangzul Umal. Wa roja, dan telah meriwayatkan Abu Nu'aimin, Imam Abu Nu'aim, aidan juga an Abi Shalihin, dari Abu Shalih, qala Abu Shalih mengatakan, dakhala, telah masuk, Dirar ibnu Damrah al-Kinaniyu, Dirar ibnu Damrah al-Kinani, ala Muawiyah, atas Muawiyah. Faqala lahu, maka Muawiyah mengatakan kepada Dirar ibnu Damrah, sifatilah li, untukku, Aliyan, Ali. Faqala, maka Dirar ibnu Damrah mengatakan, au tu'fini, ataukah engkau akan memaafkan aku jika aku tidak menyebutkan sifat tersebut, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin.